Puji Tuhan, shalom saudara. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Saya undang untuk semua bisa bangkit berdiri. Kita undang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Terima kasih Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami undang kehadiran Tuhan turun di tengah-tengah kami, menyertai, memimpin, memberikan direction dan memberkati umat Tuhan dan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Magari tempat ini, cover tempat ini dengan darah Tuhan Yeshua HaMashiach. Setiap ruangan dan juga pekarangan yang ada, dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, semua roh jahat, penuh berhala dari segala jenis dan tingkatan, pergi sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Mari Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Kami rindu kehadiran-Mu menjamah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuliakan Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan di dalam nama Yeshua HaMashiach kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara. Kita merayakan Minggu Paskah saudara-saudara. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang membawa mati bagi kita saudara-saudara. Mari kita menyatakan kebaikan Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu betapa baiknya Tuhan. Mari siap saudara. Oke, let's go. Kasih-Mu tiada
saudara-saudara, apa yang paling berharga di dunia ini, saudara-saudara? Ada yang tahu? Saya rasa semua tahu mestinya. Darah Yesus, saudara-saudara. Karena mungkin ada lukisan yang harganya puluhan juta, ada batu permata yang puluhan juta, tapi dari Yesus itu yang paling berharga. Amin, saudara-saudara. Tanpa dari Yesus tidak ada pengampunan dosa, kita tidak ada penebusan, saudara-saudara. Tapi kita bersyukur karena ada dari Yesus. Mari kita katakan dari Yesus itu begitu berharga bagi kita. Darah-Mu Yesus menyucikan, darah-Mu Yesus membebaskan, darah-Mu Yesus mengubahkan, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus menyucikan, darah-Mu Yesus membebaskan, darah-Mu Yesus mengubahkan, ku dijadikan baru. Oh
menyembah Tuhan lebih dalam lagi, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu, ada seorang hamba Tuhan. Dia pernah dikasih penglihatan di dalam mimpinya, saudara-saudara. Dia sama Tuhan Yesus waktu dia berjalan, terus dia lihat ada banyak awan gitu, saudara, seperti asap putih. Terus dia tanya, apa ini? Terus Tuhan Yesus bilang, ini penyembahan dari anak-anakku. Terus Tuhan Yesus bilang, setiap orang yang menyembah itu masing-masing punya asapnya sendiri, saudara. Kalau penyembahan kita benar-benar seperti yang Tuhan mau, asapnya semakin besar, saudara-saudara. Jadi asapnya ada yang kecil, ada yang besar. Sampai itu asap menyatu bisa menerobos ke langit tembaga, saudara-saudara. Jadi penyembahan itu begitu penting, saudara-saudara. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, saudara-saudara, kepada Tuhan Yesus, karena penyembahan itu yang Tuhan mau, dan kita mau menjadi penyembah yang benar, saudara. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Yesus melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Setiamu
sudah hidup, Tuhan. Dan Kau ada di sini, Yesus. Jemaat-Mu memuji Nama, meninggikan Nama-Mu lebih dari segala. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami berterima kasih mendapatkan sesuatu yang hal yang baru. Kami bisa merayakan kemenangan-Mu di gereja ini. Kami berterima kasih buat pemain musik. Kami bersyukur memimpin pujian, backup singers. Kami bersyukur buat guru-guru sekolah minggu. Kami bersyukur buat jemaat-jemaat. Kami bersyukur buat penerima tamu yang melayani daripada konsumsi dan masakan. Kami bersyukur buat jemaat-jemaat yang saling memperhatikan satu sama lain. Kami bersyukur buat hamba-Mu, Pastor Roy dan Ibu Famba, buat keluarga mereka. Kami bersyukur, Yesus, karena Engkau darah. Kami layak datang kemari untuk memuliakan Nama, bahkan mendengarkan firman. Sebentar juga kami setelah kebaktian kami akan melakukan perjalanan malam sebelum Engkau diserahkan, mengingat tubuh-Mu ya Tuhan. Memberkati mereka yang Tuhan mempunyai pelayanan untuk memuji Nama-Mu bersama grup di gereja ini. God, it's only for You, Lord God. For Your love endures forever and never fail, God. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin orang lain juga selamat melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami mau orang lain juga tahu ada Yesus yang menyelamatkan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan buat gereja. Kami akan mendengarkan firman. Kami akan mengikuti semua kebaktian sampai akhir. Sampai kami akan berjamu bersama-sama. Kami minta ampun atas kesalahan kami. Kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti Yesus berkata, Tuhan ampuni mereka. There is no word, God. Tidak ada kata-kata yang lain. Biarlah Nama-Mu selalu dimuliakan di gereja ini. Only Jesus for our glory. Semua kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kebesaran hanya bagi nama Yesus. Karena tidak ada nama lain di bawah bumi ini, di kolong-kolong langit Tuhan, di atas-atas langit tidak ada nama lain selain Yesus. Terima kasih Tuhan buat gereja. Terima kasih buat kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus
acara berikut kita akan menyaksikan persembahan dari anak-anak, saudara-saudara. The next presentation will be having the children performance. Come on, kids. Are you guys ready? Wow, wasn't that fun, guys? Yeah! Look at all the eggs we got. I can't wait to eat all the chocolate. I love Easter. Where were you guys? Oh, we were out Easter egg hunting. Easter egg hunting? Why? To celebrate Easter. Easter? You mean Passover? No, Easter, because it's about bunnies. The Passover, because it's about Jesus. No. Bunny! No, Jesus! Bunny! Jesus! Okay. It's about Okay. Jesus. All right. No fighting, please. My brothers and sisters, please don't fight in the house of the Lord. I got a little haircut. I used to look like that. I got a little shave, okay? Brothers, sisters, sons, and daughters, do not fight. For today, it is not Easter, it is not the eggs, but it is Passover. For the Father has sent His Son to die on the cross for you, and for all of you. I pray that the Father will continue to guide you spiritually and that you will walk by His words. But so many people think Easter is about bunnies. So many people think that, but it doesn't mean you should follow that. But follow the Father's words. Follow His direction, not the world's directions. Amen. Okay, guys, I think he's right. It's Passover, not Easter. Amen? Show us the
Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Please be standing up. Pemain musik bisa maju ke depan. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Come on. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. There's something is broken. We have perfect liberty. Oh, the Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Hallelujah. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is Amen. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu berbicara Roh Kudus di tengah-tengah kami. In the midst of us, Berikan pengertian, give us berikan understanding. mata roh yang terbuka, So give us the memberikan iman dalam hidup kami. give us the faith in our life. You are the true God. Engkau Tuhan yang betul-betul Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, sama-sama kita katakan Amen, amen. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, Shalom saudara. Shalom, shalom. Selamat Paskah, selamat Easter. Passover. Happy Passover. No Easter, oke? Bukan Easter, tapi Passover, Paskah, ya. Selamat Paskah. Besok kita akan ada kebaktian We have a service tomorrow. kebangkitan Tuhan Yesus Resurrection of Christ di Alhambra Park. at Almanzor Park. Alamatnya 500 North Palm Avenue, Alhambra. Catat ya, saudara ya. 500 North Palm. 500 North Palm itu cross streetnya Palm dengan Alhambra Road. Cross it is Palm and Alhambra Road. Oke, kita berdoa. Terima kasih. Agustin nanti malam akan nginep di sana. Jaga tenda. Jakarta ya, oke.
Ya, Agustin akan bawa tali dan juga akan bawa sign ya. Mungkin tidak tahu jam berapa Agustin bangun, tapi berdoa ya supaya dapat tempat yang strategis dan bagus. Oke? Saya udah telepon sama Alhambra punya park, dia bilang first come first serve. Ya, jadi siapa yang datang duluan itu yang dapat tempat, saudara. Ya, kita berdoa supaya kita dapat tempat. Amin. Kita pasti dapat tempat. Puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar. Satu lagi, besok sore kebaktiannya nggak ada. Besok sore. There won't be no evening service tomorrow. Jadi disatukan dengan yang jam 11. We having the 11 o'clock Easter. Jangan lupa jam 11 11 o'clock. ya di Alhambra Park, Alhambra. 500 North Palm Avenue. 5 North Palm Avenue. Ya, sintinya Alhambra. Amin. City of Alhambra. Oke, puji Tuhan. Ada yang mau tambahkan pengumuman? Teman-teman di belakang? Oh, yang mau datang bisa tolong daftar ke Eva, ya. Ada Eva, ada Agustin, ada yang mereka akan menangani siapa yang bakal datang. Ya, tolong saudara yang belum terdaftar bisa daftar, ya. Jadi kita bisa siapkan semuanya. Amen. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. This evening we're building the Word of God. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat penting sekali. Today is a very important day. Makanan sampai yang mau potluck lapor sama Eva. Oke, terima kasih Agustin. Yang mau bawa potluck masih terbuka, ya. Jadi saudara bisa bawa potluck, tapi tolong kasih tahu sama Eva, sama Agustin untuk bisa diatur. Terima kasih Agustin. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sore hari ini adalah hari yang luar biasa. It's very amazing day today. Bukan cuma untuk orang Yahudi. Not only it was for the Jewish people. Orang Yahudi merayakan Paskah. So the Jewish people they celebrate Passover. Tetapi yang Paskah dia lakukan adalah tradisi Paskah. But the Passover is done by Jews, it's only tradition. Karena mereka merayakan berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan. Because they celebrate based what the word says. Tuhan berkata, rayakan Paskah. Because the Lord says celebrate the Passover. Untuk mengingat sebuah peristiwa. To remember an occurrence. Yaitu dikeluarkannya anak-anak Israel dari tanah Mesir. Which is the physical emancipation from Israel, so from Egypt. Tuhan menjatuhkan hukuman yang sangat dahsyat pada saat itu. So the Lord smote very terrible. 10 tulah diberikan. So the Lord gave 10 plagues. Dan tulah yang ke-10 adalah anak sulung mati. That the 10th one, all the firstborn will be dead. Yaitu pada malam di mana malaikat Tuhan melewati setiap rumah. The night when the angel of the Lord passed over all the houses. Baik itu rumah orang Israel, Israelite people's house. Baik itu juga rumah orang Mesir. Likewise the Egyptians. Tetapi ada sesuatu yang membuat perbedaan. But there was something different. Sebelum malaikat maut itu turun malam hari itu, before the death angel came down that night, Tuhan memerintahkan kepada Musa. The Lord commanded Moses. Orang Israel rayakan Paskah. So Israel people celebrate the Passover. Sembelih anak domba yang tidak cacat. Yang tidak cacat. So it's the pure. Dan kemudian darahnya ditaruh di ambang pintu. And the blood is put on the threshold. Malam hari itu, at that night, malaikat maut turun. And the angel of death came. Pada saat dia lewat pintu, dia lihat ada tanda darah. When they saw the blood on the threshold, malaikat maut tidak masuk. And the angel of death didn't come in. Dia pergi ke pintu berikutnya. And he went to the next door. Dia lihat ada tanda darah. If the angel saw the sign of the blood, dia lewat ke pintu berikutnya. So the angel passed it over and went to another door. Dia lewati perkemahan orang Israel. So he passed over all the camp of the Israelite people. Mereka ada tanda darah semua. So they had all the signs of the blood. Pada saat mereka melewati perumahan orang Mesir, when the angels of the Lord passed over the camp of the Egyptian, dilihat tidak ada darah. There was no blood. Malaikat Tuhan masuk di sini. And the angel of the Lord went in. Anak sulung dibunuh mati. And all the firstborns slain. Baik itu binatang atau manusia. Also the animals. Dari keluarga yang paling sederhana. Even from the lowest rank of
the sampai people, istana raja, until the highest rank of the people in Egypt, semua kehilangan anak sulung. including Pharaoh, lost his firstborn. Mereka orang Israel merayakan Paskah selama 1 minggu. So the Israel people celebrated Passover for a week. Tapi dari peristiwa itu ada satu peristiwa yang bicara dengan kuat di dalam hidup kita. So from this occurrence, there's something saying very strong in our life. Karena anak domba itu sudah mati di atas kayu salib. Because the Lamb of God already died on the cross. Yeshua HaMashiach namanya. Jesus Christ, the name. Yesus Kristus namanya. Jesus Christ is the name. Orang Israel sampai hari ini mereka tidak mengakui. Until now, the Israel people, they don't acknowledge Jesus Christ. Berbahagialah saudara dan saya. Blessed you and me. Karena berkat Tuhan turun atas kita Because the semua. blessing of the Lord upon us. Dan kita diselamatkan. And we are being saved. Malaikat mau pergi dari kita. And the death angels go away from us. Karena ada darah Yesus. Because there is the blood of Jesus. Darah yang mahal. It's a precious blood. It's free, It's a free. but it's not cheap. But it's not cheap. It's tidak mahal, Cuma-cuma. tidak murah. Tapi tidak murah. Mahal sekali. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi sedikit. We went to see what happened about this. Coba kita buka di slide berikutnya. Kita buka di dalam kitab Matius 6:26 ayat 39. The book of Matthew, chapter 26, verse 39. Saudara bisa baca? Dari jauh bisa baca semua? Kalau gitu kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Oke? 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini satu peristiwa yang direkam di dalam recorded Injil, in the Bible. dan murid-murid mendengar. And the disciples heard about this. Ada yang tidur, tetapi ada yang juga mendengar. Some disciples, they fell asleep, but some also heard about this. Dan Matius merekam peristiwa ini. And Matthew wrote this occurrence. Tuhan Yesus berdoa 3 kali Jesus Christ prayed 3 times dengan doa yang sama. with the same prayer. Artinya apa sebetulnya yang Tuhan mau bicara? What is the real meaning here? What does the Lord want to say? Saat itu Tuhan menghadapi salib. That time Jesus Christ was facing the Besok dia akan menghadapi yang namanya trial atau trial. What is trial in Indonesia? Pengadilan. because the next day he was going to be facing the trial. Dan rencana kesempurnaan keselamatan akan harus dijalani. And the plan from the Lord has to be carried out. Rencana Tuhan Bapa di sorga luar biasa. The plan of Father in heaven is very remarkable. Tapi harga yang harus dibayar mahal sekali. But the price has to be paid very, very expensive, very precious. Dan Yesus tahu harga yang dimahal, And yang Jesus dibayar. knew it was very precious. Karena itu dia berdoa sama Bapa di sorga. That's why he prayed to the Father in heaven. Dia tahu apa yang dia bakal hadapi. He knew what he was facing. Dia berkata kepada Bapa di sorga, He said to the Lord in heaven, kalau boleh "If may, cawan ini this cup dilakukan. pass over from me." Doa sekali tidak ada jawaban. So he prayed once, but no answer. Doa 2 kali. Second Kalau time. boleh Tuhan, He prayed the same kalau prayer. boleh Bapa, lalukan cawan ini. He asked if the cup will be passed over from him, Ada jawaban? but there's no answer. Ada jawaban? Was there any answer? Tidak direkam ada jawaban. It's not written that there's an answer. Dia kembali lagi berdoa kepada Bapa di sorga. And he prayed the same thing again to the Father. Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. If the cup may be passed over from me. Ditulis ada jawaban? Was there any answer written for this prayer? Tidak ada jawaban. There's no answer. Bukan berarti Bapa tidak menjawab. Even in the Father didn't answer the prayer. Bapa sudah menjawab.
The Father had answered the prayer actually. Dan keputusannya tetap Yesus harus minum cawan itu. And the decision that Jesus had to take the cup. Saudara bisa lihat, So as you can see, seringkali kita mendengar, oh Bapak tidak menjawab, oh berarti Bapak punya rencana yang lain. sometimes we think that the Father doesn't answer, so He has a plan. Tidak, Jesus tahu Actually, jawaban no. Bapak di So surga. Jesus knew the answer from the Father. Bapak di surga tidak menjawab apa-apa, The Father in heaven didn't answer nothing, berarti dia harus menjalani itu. so He had to bear the crucifixion. Dan ini yang menjadi fondasi iman kita. This has become the foundation of our faith. Bapa di surga tidak melihat jalan lain. The Father in heaven didn't say any other way. Ingat ya, Bapa di surga tidak melihat jalan The Father lain in heaven didn't see any other way untuk manusia dapat diselamatkan, for the mankind to be saved, untuk saudara dan saya dapat diselamatkan. being saved. Tidak ada jalan lain There is no other way, dan tidak bisa ditawar. and it cannot be bargained. Kita sering menawar. Sometimes we bargain a lot. Siapa yang suka menawar? Who likes to be bargaining here? Ada enaknya juga nawar. Sometimes it feels good to be bargaining. Ya, harga baju $75 ditawar, jatuh-jatuhnya $30. So sometimes when you bargain from $75 for a clothes, so it will be like $30. Untung sekian puluh dolar. So you could save some money. Masih untung, ada kata untung. So it means that you still have a profit. Tapi dalam peristiwa ini But from this occurrence, tidak ada tawar menawar. there is no bargaining. Tapi berapa banyak manusia tawar sama Tuhan, But how many people have bargained to the Lord? menawar Tuhan. So they are bargaining the Lord. Oh ya Yesus, Oh yes, Jesus. tapi ya yang lain. But yes, for something else. Oh ya, Yesus penting, Yesus penting. And they're saying this is important, Tapi ada juga yang sama-sama pentingnya. but there is something else as important as Jesus. Ingat, Bapa di surga tidak memberikan penawaran yang lain. So remember, the Father in heaven didn't give any bargain. Jadi jangan saudara dan saya membuat sesuatu yang menyamakan Jesus. So remember, don't do anything that can be imitating what Jesus did. Itu berarti penghinaan. It means blasphemy or humiliation. Saudara bisa lihat, seringkali kita mendengar sebuah kalimat, banyak jalan menuju ke. Always say the term, a lot of paths go to Rome. Saya bilang banyak jalan menuju ke Lamongan, banyak jalan menuju ke Manado, banyak jalan kemana? A lot of paths go somewhere else. Banyak jalan menuju ke Roma. All the paths go to Sering Rome. kali dipakai. So this term is always being used. Sering kali kita dengar, oh Yesus itu Tuhannya orang Kristen. So I will hear that the Christ is only for Christian, the Lord of the Yesus Christian. itu Tuhan untuk semua. Actually, the Christ, the God for everybody. Problemnya adalah di manusianya. The problem is you, the human, the man. Ngakuin apa enggak? Itu aja. If they acknowledge or they don't acknowledge. Betul. Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semua. So Jesus is the Lord for all the mankind. Kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. We don't make Jesus to becoming the Lord. Dari sononya dia sudah Tuhan. So he was already the Lord. So he's been the Lord. Tergantung cuma kitanya manusia. So it depends on us, the man. Pada hakikatnya dia adalah Elohim yang menciptakan segala sesuatu. Substantially, he was the Lord who created all things. Saudara dan saya diciptakan dia. So you and me, so created by Jesus. Saudara bisa lihat ini. You can see this. Jadi kita tidak membuat Yesus sebagai Tuhan, tidak. So we didn't make Jesus to be the Lord. Karena memang dia adalah Tuhan sendiri. Because Jesus has been the Lord. He's been the Lord alone. Tapi banyak kali kita disesatkan dengan pikiran manusia. But many times we have been perverted by the thought of the man. Oh Yesus itu Tuhannya orang Kristen. They say Jesus is the God of Christian people. Wah, berarti orang itu punya masalah. So it means those people have problems. Karena orang itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Because those people, they don't acknowledge Jesus Christ as the Lord. Dan hati-hati, And be careful. berbahaya sekali. It's very dangerous. Karena statement setiap orang akan dituntut. Because every statement from everybody will be required. Firman Tuhan berkata, The
Word of God says, menurut orang siapa aku ini? according to people who I am. Dan murid-murid berkata, And the disciples say, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, some said he is the John the Baptist. ada yang berkata Elia, Some said Jesus Elijah. ada yang berkata Yeremia, Some said Jeremiah. ada yang berkata salah satu nabi-nabi. Some said one of the prophets. Hati-hati, So be careful about this. setiap pengakuan manusia Every acknowledgement from the man akan menentukan nasibnya. will be determine their fate. Apalagi zaman kita sekarang ini. Especially us, our time. Kalau zaman dulu mungkin belum pernah dengar nama Yesus. Maybe a long time ago, maybe they didn't hear about the name of Jesus. Tapi hari ini sulit sekali. But for today, it's very difficult not to hear the name of Jesus. Kita punya ini. So we have all handphone. Begitu buka, When you open the handphone, Christmas time. Betul? Begitu buka, ada Passover. so when you open, so it says something about Christ, about Passover. Dan setiap orang harus ambil keputusan gara-gara ini. And everybody has to make decision. Begitu buka, ada kalimat undang seseorang untuk terima Yesus. When you open your handphone, there's invitation for you to invite Christ, to invite people to be knowing the Christ. Berapa banyak orang tolak Yesus How many people have rejected the Christ? dan tetap menganggap Yesus sebagai nabi, And they always think Jesus as a prophet, termasuk orang-orang keturunan Kedar. including the people from Kedar. Tahu keturunan Kedar? You know what the Kedar is? Keturunan Ismaili. That's the descendant of Ismailite. Mereka menganggap Yesus adalah nabi. Say they only consider Jesus as a prophet. Hati-hati, So be careful. Yesus bukan hanya sekedar nabi. Jesus he's not only just a prophet. Dialah Elohim, Tuhan yang menciptakan langit dan He's bumi. also God, the Lord who created heaven and earth. Jangan pernah samakan. Don't ever liken those. Saudara lihat tadi sebuah play kecil di sini. You watched a play a little bit on the Saudara stage. keluar, saudara ke market, When you go out, when you go into the market, yang pasang telur lebih banyak daripada yang pasang salib. so you see so many people they are placing a lot of eggs instead of crosses. Dan setiap orang berkata Happy Easter, Everybody will say Happy Easter, Happy Easter. Happy Easter. Padahal kita kadang-kadang tidak mengerti apa arti. Sometimes we don't understand what it means. Kata Easter itu berarti dari kata Ishtar. Easter means Ishtar. Dan Ishtar itu adalah dewi kesuburan orang Yunani. Ishtar is a goddess from the Greek. It's the fertilization goddess. Sekarang saudara bingung tanya, kenapa kok Paskah dikatakan Easter? Now you being confused why the Passover being said Easter. Karena pada saat zaman Konstantin, Because that time back to the Constantine era, Kaisar Konstantin adalah Kaisar Romawi. the Caesar of Constantine is the Caesar of Rome. Dan dia menjadi Kristen. And he became a Christian. Dia memberikan sebuah dekret So he gave a decree. yang sangat berbahaya. It's very dangerous. Saat itu dia berkata, At that time he said, seluruh warga negara Roma all the Rome citizens otomatis Kristen. automatically became Christians. That's what he Yang said. tidak Kristen dibunuh. So whoever are not Christian, they will be killed. Sejak saat itu iblis masuk. Since then, the devil penetrated. Karena jadi Kristen adalah sebuah keputusan. Because becoming a Christian is a decision. Setiap pribadi lepas pribadi It's for every person untuk terima Tuhan Yesus. who receive the Christ. Bukan dipaksakan. So it's not being forced. Bukan dilakukan menurut perintah daripada government. It's not done by the command of the government. Roma saat itu menganut agama Yunani. That time the Rome had the Greek religion. Dan dia lihat ada kesamaan. And they saw there were some similarities. Kalau begitu dikawinkan saja. So that's why they merged those two religions. Yang satu Paskah, yang satu Easter. One's Easter and the other one Passover. Dan roh ini
masuk menghancurkan gereja. And the Spirit permeated to destroy the churches. Mulai hari ini jangan katakan Happy Easter, From today, don't say Happy Easter, Happy Passover, but instead you say Happy Passover, karena kita diselamatkan because we have been saved melalui darah Yesus. through the blood of Christ. Penting sekali. It's very important. Konsep saudara tentang Yesus, saudara harus benahi kalau yang salah. So you have to know the correct way about the concept of Jesus. Yesus tidak bisa disamakan dengan siapa saja, Jesus cannot be equalized with nobody karena dialah yang segala-galanya. because He's everything. Kurang ajarnya. Well, some people are being impudent. Manusia membuat sesuatu yang menyamakan Yesus. But they have made something similar to Jesus. Wah, kalau gitu, kalau Yesus terlalu tinggi, sungkan sama Yesus. Jesus is very, very high to be reached. Lebih baik kita doa sama maminya saja. So I will be very low and I'd better pray to his mother. Siapa tahu kan maminya dekat sama Yesus. Who knows, because the mother is very close to Jesus. Dasar pikiran Indonesia, KKN kong kali kong. And this is the Indonesian thought, it's about like a conspiracy. Kalau seandainya Yesus tidak dengar doa saya, If Jesus didn't hear my prayer, ada maminya. there's his mother. Saya coba dekati maminya, I will try to approach supaya maminya ngomong kepada Yesus. so the mother can tell Jesus, Manusia kena tipu setan lagi. and they're being deceived by the Satan. Saya bisa lihat, hati-hati. Be careful about this. Jangan pernah berdoa sama maminya Yesus. Don't ever pray to Mary, Karena maminya Yesus berkata, because the mother of Jesus said, kalimat terakhirnya maminya Yesus. the last sentence of Jesus' mother. Siapa yang kepingin tahu kalimat terakhir Do maminya you know Yesus? what that is? Who wants to know? Coba buka di dalam kitab Yohanes. So you can open the book of John. Saya ingatkan Tuhan, Yohanes ini kalimat terakhir maminya Yesus. This is the last sentence of Mary. Yohanes pasal yang kedua. John chapter 2. Ayat yang kelima. Verse 5. Yohanes 2 ayat 5. Ini adalah perkataan Maria yang terakhir. This is the last sentence of Mary. Baca dengan keras yang sudah ketemu, silakan. You can read out loud. Silakan. Langsung. Loh, kan yang menengok. Whoever has found the verse, please read loudly. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah. No, Yohanes 2. John 2. Yohanes 2 ayat 5. Verse Yohanes 2 ayat 5. Matius, Markus, Lukas, Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria berkata, Mary said, apa yang dikatakan kepadamu, buat itu. whatever he says to you, do it. Itu kalimat terakhirnya dia. That's the last sentence of Mary. Maria berkata, apa yang dikatakan dia kepadamu, Whatever Jesus says to you, lakukan. just do it. Saudara bisa lihat. As you can see, Dan Tuhan Yesus berkata, and Jesus mari datang kepadaku, come to me. kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. So who have a burden? Banyak kata-katanya Tuhan Yesus. Many words of Jesus. Jadi jangan pernah mulai hari ini Don't ever start from today. berdoa kepada maminya Jesus. So praying to Mary, Karena Mary, maminya Jesus, because the mother of Jesus, sudah Mary, berkata, because she has said, apa saja yang dia katakan, whatever Jesus says, lakukan saja. do it, just do it. Selesai cerita. So that's it. Jangan pernah dibohongi. You don't want to be lied to.
dengan doa ini, doa itu. by this kind of prayer and that kind of prayer. Saya cukup terkejut dengan sebuah peristiwa. I was pretty surprised with one occurrence. Saya menghadiri sebuah pemakaman. I attended a burial, Tutup peti maksud saya. Tutup peti. or to close the coffin, Dan kemudian mereka melakukan doa ini dan doa itu. and they did some prayers. Salah satunya doa kepada maminya. And one of the prayers, like a prayer to Mary. Saya nggak ikut, I didn't participate, tapi saya doa supaya mata roh saya dibukakan Tuhan. but I was praying that the Lord will open my spiritual eyes. Tiba-tiba, So suddenly, salah satu doanya, so one of the prayers, dia berkata, they said, Ratu Sorga. the Queen of Heaven. Langsung saya lihat ini penyakitnya. So immediately I knew this was the Mereka problem. tidak berdoa kepada Maria. Mereka tidak berdoa They kepada didn't Maria, pray to Mary, tetapi mereka berdoa kepada Ratu Sorga. but they're praying to the Queen of Heaven. Siapa Ratu Sorga? Who is the Queen of Heaven? Saya hanya berikan satu ayat saja. I just give you one verse. Yeremia 7, Jeremiah 7, 18. 18. Yeremia 7, 18. Jeremiah 7, 18. Alex bisa tolong baca dengan keras. Yeremia 7 ayat 18, demikian firman Tuhan. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat pengarang persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Iya. Jadi siapa yang mempersembahkan korban kepada Ratu Sorga, So whoever did an oblation to the Queen of Heaven, orang itu menyakiti hatinya siapa? those people hurt Hati Tuhan. the heart of the Lord. Berarti So it means Ratu Sorga, the Queen of Heaven, walaupun namanya ada sorganya, even there is heaven on that name, dia bukan di sorga. but it doesn't mean that she's in heaven. Dia hanya di sorga-sorgaan. She's only just in it's just a fake heaven. Karena Ratu Sorga ini adalah penjelmaan setan. Because the Queen of Heaven is the personification of the Kalau Satan. orang-orang ini berdoa kepada Ratu Sorga, If these people pray to the Queen of Heaven, berarti mereka menyakiti hati Tuhan. it means they hurt the Lord's heart. Dan mereka sebetulnya berdoa kepada jin-jin. And actually, they are praying to the demonic spirits. Ayat firman Tuhan ini jelas sekali. So this verse is very clear. Tolong ditampilkan gambar berikut. Kisah Rasul berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Acts selain 4:12. di dalam Dia, Yeshua, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara mau selamat? If you want to be saved, Siapa yang mau selamat? who wants to be saved? Saya mau selamat. I want to be saved. Saya tinggi-tinggi mau selamat. Saudara jangan bingung. Oke, pokoknya lambaikan tangan. Saya mau selamat. I want to be saved. Jalannya cuma satu. There's only one answer. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ. Dan jangan dia diberi sesuatu yang pendamping. Tolong next picture. Jangan dikasih pendamping. Pendamping. Pendamping itu seseorang yang hampir sama derajat dengan Jesus. Oh, don't ever give Jesus a person who is equalized with Jesus. Oh, ini bayi Jesus, ini ibunya. It's like this is the baby of Jesus and this is the mother of Jesus. Oh, Jesus itu hanya nabi. And Jesus is only a prophet. Oh, pengajarannya sama seperti Borobudur. And the teaching is the same like the other. Damai, Peace, sukacita sama joy, seperti yang di Borobudur. all the same like the Buddhist
people, Setiap religion. orang yang berpikiran demikian, Everybody who has that kind of thought, dia menyamakan Yesus dengan yang lain. so he equalizes Jesus as the other one. Saya sudah bilang firman Tuhan berkata Yesus tidak bisa disamakan dengan yang lain. As the word says, Jesus cannot be emulated with the others. Orang yang menyamakan Yesus dengan yang lain, If people who equalize Jesus with others, berarti dia menarik Yesus turun dari sorga, it means he bringing Jesus down from heaven. dan itu merupakan penghujatan. And this is a blasphemy. Saudara bisa lihat, Yesus tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jesus cannot be emulated by nobody. Jadi kita harus hati-hati. So we have to be careful. Mau selamat, If you want to be saved, only Jesus. just Jesus, Jangan yang lain. not others. Buang yang lain. Just demolish the others Buang yang lain. and dispose the others. Firman Tuhan berkata, The word of God says, seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, so a man cannot serve two masters, karena dia akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. because he will love the other and hate the other. Saudara bisa lihat di sini, firman Tuhan berkata, The word of God says, jangan ada ilah lain di hadapanku. so there is no other God Lah, before me. berani-beraninya banyak manusia menyamakan Yesus dengan yang lain. But many people, they dare to emulate Jesus with others. Hati-hati. Be careful. Amen. Amen. Kita bisa menerima ini. Can we receive this? Saya percaya Tuhan Roh Kudus akan bekerja. I believe the Holy Spirit will work. Statement ini tidak akan berubah dari mulut saya, This statement is not gonna be changed from my mouth, karena sesuai dengan firman Tuhan. because it's according with the word of God. Jangan menyamakan Yesus dengan yang lain. Don't ever liken Jesus with others. Jangan berdoa di dalam nama yang lain. Don't pray with another name, Hanya nama Yesus. only the name of Jesus. Jangan berdoa pakai nama saya. Please. Don't even pray with in my name, please. Dalam nama Pak Roy. Tidak mempan. So it's not gonna be effective. Please. Jangan pakai nama saya. Don't use my name. Oke? Pakai nama Jesus. Just use the name of Jesus. Yeshua HaMashiach. Jesus Christ. Oke? Tinggikan Jesus. So exalt His name. Hati-hati. Be careful. Jangan meninggikan sesama kita. Don't exalt others. Waduh, Rudi ada di atas. Dia lebih tinggi dari kita. Bukan. It's like somebody maybe is higher than me. It's not like that. Dia di atas lebih tinggi karena tempatnya saja lebih tinggi. Saudara di bawah. It's only the position because somebody is higher than you. Karena panggungnya tinggi. Because somebody is on the stage, so they are higher than Jangan you. meninggikan manusia. Don't exalt man. Itu menghina Tuhan. So this is despising the Lord. Tinggikan Yeshua. Exalt Jesus Christ. Tinggikan firman Tuhan. So exalt the Word of God. Amin. Dengan tingkah laku kita, With our behavior, our dengan conduct, perkataan kita, with our words, dengan tindak tanduk kita, with our conducts. Jesus is number one. Jesus is number one. Oke? Jangan yang lain. Don't have the others. Pak, dia doanya tokcer, Pak. It's like maybe somebody is praying, the prayer is very effective. Kayak jamu saja tokcer. It's like a medication is very efficacious. Tuhan Yesus The Lord Jesus, yang jawab doa. Jesus, the one who answers the prayer. Kalau nggak dijawab, If it's not answered, bukan berarti dia nggak jawab. it doesn't mean that He's not answering. Kalau nggak dijawab, If it's not answered, yang salah bukan Tuhan. so the fault is not on the God. Seringkali yang salah kita. So ultimately the fault is on us. Ya, hati-hati dengan So be permintaan. careful with our requests. Ingat ceritanya Bileam. Saya sedikit lagi. Remember the story of Biliam. Tahu storynya Bileam? Do you remember the story of Biliam? Peristiwa luar biasa. This is very amazing occurrence. Dia tanya sama Tuhan, He asked the Lord, Tuhan, and he asked the Lord. boleh nggak aku pergi dengan orang-orang ini? He said, "Can I go with these people?" Tuhan sudah bilang, kagak boleh. And the Lord said, "No." No, nih, no, nih, The Lord said, "No." titik, no ya no. And the Lord said, "No." Period. Orang ini dikirim oleh Balaam.
This person was sent by Balak. Dikasih duit lebih gede lagi. So he was given a lot of money. Datang lagi kepada Bileam. So he came back again to Balaam. Nggak tahu matanya jadi hijau, biru, merah atau gimana, saya nggak ngerti. Ya, oke. Maybe he will be very excited about getting the money. Dan dia tanya, aku tanya Tuhan dulu. And he said, I'm going to ask the Lord again. Bileam tanya Tuhan. And then Balaam asked again. Tuhan, boleh. And he asked the Lord, can I go with these people? Sebetulnya jawaban Tuhan sama. Actually, the answer from the Lord was the same. So he was not allowed to go with those people. Tapi heran, firman Tuhan berkata, But the word of God says, Bileam ikut Balak. But Balaam went with Balak. Naik keledai. So and he went on his donkey with Balak. Bukan kedelai, keledai. Oke, naik keledai. Apa yang terjadi? And he was riding a donkey, and what happened? Keledainya, saya ambil ucapin kedelai. Keledainya. And what happened was his donkey. Lihat malaikat besar di depan. Saw a mighty angel before him. Dia cepet kaki Bileam. And he hit Balaam's head against the wall. Pukul keledainya ini. And he smote his donkey. Dan akhirnya dia duduk. And the donkey will knee down. Jadi keledainya duduk, tidak mau jalan. So the donkey didn't want to walk. Pukul lagi mantapnya. And he smote again one more time. Saking keterlaluannya. Tuhan buka mulutnya keledai ini. And then after that the Lord opened his donkey's mouth. Kenapa engkau pukul aku? And he said, why you smote me? Sebetulnya kalau kita dengar ada keledai bicara, kaget nggak? If we hear a donkey can speak, you're gonna be very kok bisa ngomong? Startled, like the donkey can be speaking. Sejak kapan ini Since when the donkey can ngomong? speak? Kapan belajarnya ngomong? When the donkey learned to speak? Tapi gara-gara matanya buta, because his eyes were blind, Bileam ngajak berkelahi donkinya ini. and he wanted to fight the donkey. Kamu donki kurang ajar. And he said, you are very impudent donkey. Bisa berkelahi dengan donkinya sendiri. So he wanted to fight with his donkey. Sampai Tuhan bukain mata Bileam. Until the Lord opened his spiritual eyes. Kenapa Tuhan izinkan? Why the Lord allowed this? Tuhan tidak izinkan. Actually, the Lord didn't allow this. Tapi Bileam ngotot. But Balaam was very persistent. Bileam ngotot. Tuhan, jawab doaku, jawab doaku, jawab doaku. And he was very whining for the Lord to answer his prayer. Untuk berkata, ya. And the Lord said yes. Saya percaya orang tua pasti punya pengalaman seperti ini. I believe the parents have had that kind of experience with their children. When the children are whining, kan nangis-nangis gulung-gulung. Ya. And then the parents just say yes. Sebetulnya jawabannya tidak. But actually the answer is no. Kalau Tuhan belum kasih jawaban, If the Lord hasn't given you the answer, stop. just stop there Tanya Tuhan. and ask the Lord. Bring answer Tuhan. So give me the answer, Lord. Bapak di surga menjawab Yesus. Father in heaven answered Jesus. Bapak di surga menjawab saudara juga. So the Father in heaven will also answer you. Amen. Amen. Ikutin jalan Tuhan. Follow the path of Jesus. Jangan doa sama yang lain. Don't pray with another name. Oke, nggak akan sampai. So it's not gonna be reached. Nggak sampai sama Tuhan Yesus maksud saya. It's gonna be going to Jesus Christ. Ya, tapi sampai kepada Bapak yang berbeda. But it's gonna be to another different Father. Hati-hati. Be careful. Ya, karena ada dua Bapak di surga. Because there are two fathers. Yang satu Bapak di surga. One Father in heaven. Ya, yang satu Bapak yang namanya iblis. Hati-hati. The other one is the devil. Jadi kita harus hati-hati. So we have to be careful. Jangan sampai salah pilih Don't take the wrong decision dan salah langkah. and get the wrong step. Kita sama-sama pakai berdiri. So please be standing up. Kita persiapkan untuk
menerima tubuh dan darah Yesus. Prepare yourself to receive the body and the blood of Christ. Bukan dengan darah fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang mahal. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezmu ya Tuhan. Jadilah pada aku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang malam. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada kisah-Mu yang Tuhan. Jadilah pada yang Kau ingini. Terima kasih Bapa di Thank you, surga. Father in heaven. Di tangan hamba In my hands, ada roti dan anggur there is biasa. bread and regular Bapa wine. mohonkan berkat So I'm asking for the di blessing dalam nama in the name Tuhan Yeshua Masih. Kau memberkati so you bless it, roti dan anggur ini this bread and wine, menjadi tubuh to become dan darah the body and the Yeshua Masih. blood of Christ. Kami terima berkat We receive your blessing dalam nama in the name Tuhan of Yesus. Jesus Christ. Saudara bisa maju ke depan. Ku telah mati cara hidupku yang lama. Sia-sia dan tak berarti lagi.
yang sudah menerima tubuh dan We darah have received Yesus. all the body and cup. Saudara berdoa sekarang. So you pray now. Saudara tutup mata, So saudara you berdoa. close your eyes and pray. Karena Tuhan betul-betul hadir. Because the Lord is here. Saya rindu semua ikut, kecuali anak-anak guru-guru sekolah minggu semua tolong dipanggil Eva supaya bisa ikut semua. Thank you Eva. Semua doa musik perlahan-lahan. Kurama shikina namaya nasa. Kina namaya kurama shikina. Doa saudara. Tuhan bicara sore hari ini. Lord speaks to you right now. Dia berbicara banyak hal dalam hidup saudara. He speaks a lot of things in your life. Ada kelemahan-kelemahan yang Your infirmities Tuhan tunjuk malam hari ini. that God has shown tonight. Saudara nyerah saja You just surrender. dan berkata, Tuhan ubah aku. Just say, change me, Lord. Ada dosa-dosa yang tersembunyi There are hidden sins, yang Tuhan ingatkan. and the Lord has admonished you. Saudara langsung berkata sama Tuhan Yesus. And you immediately speak to Lord Jesus. Saudara tutup mata. And you close your eyes. Semua sudah dapat. Everybody has gotten the bread and the cup. Gak ada lagi yang di luar. Saya lihat Andrew belum ambil. Mas Andrew. Saudara doa. Konsentrasi saudara doa. Just concentrate. Tuhan ada di tengah-tengah kita. The Lord is in the midst of Sampai us. belum dapat segera ambil. Sampai belum dapat segera ambil. Orang lemas, sakara lemas syane. Kina lemas, sakara lemas syane. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kau memberikan penglihatan itu. So you have given me that sight. Kau sangat mengasihi kami semua. So you really love us, Lord. Sore hari ini, Tonight, bicaralah Tuhan. speak to us. Bicaralah Speak to Yesus. us, Jesus. Beginilah firman Tuhan. This is the word of God. Yeshua HaMashiach Jesus berkata, Christ says, Aku berkata kepadamu, surely I say unto sesungguhnya you, barang siapa percaya, who believes, ia mempunyai hidup yang kekal. he has eternal life. Yeshua HaMashiach berkata, Jesus Christ says, Akulah roti hidup. I am the living bread. Nenek moyangmu Your ancestors telah makan mana have eaten the di manna padang gurun in the dan wilderness, mereka telah and mati. they all have died. Inilah roti This is the bread yang turun dari sorga. that came down from heaven. Barang siapa makan Whoever daripadanya, eats it, ia tidak akan mati. he will not perish. Yeshua HaMashiach berkata, Jesus Christ says, Akulah roti I hidup am the living bread yang telah turun dari that came sorga. down from heaven. Jikalau seorang makan dari roti And he ini, eats this bread, ia akan hidup selama-lamanya. he will live eternally. Dan roti yang kuberikan And itu the bread given ialah dagingku my flesh, yang akan kuberikan I'm giving it to you untuk hidup dunia. for the life of the world. Aku berkata I kepadamu, say unto you, sesungguhnya assuredly, jikalau kamu tidak makan daging anak if you manusia don't eat the flesh of the Son of God dan minum darahnya, and drink His blood, kamu tidak mempunyai hidup you dalam don't dirimu. have life in you. Barang siapa makan daging Whoever eats my flesh dan minum and darahku, drink my blood, ia mempunyai hidup yang he kekal. will have eternal Dan life. aku akan membangkitkan And dia I will raise him pada akhir at the end zaman. of time. Sebab dagingku Because my flesh adalah benar-benar makanan is food, dan darahku and my blood adalah benar-benar is minuman. real drink. Barang siapa makan dagingku Whoever eats my flesh dan minum and darahku, drink my blood, ia tinggal dalam aku he abides dan in me. aku di dalam I dia. will abide in him. Sama seperti Bapa yang hidup Like the living Father mengutus aku who sent me, dan aku hidup and I live oleh Bapa. by Father. Demikian juga Also, barang siapa memakan aku whoever eats me, akan hidup oleh aku. he will live by me. Inilah roti
This is the bread yang telah turun dari that sorga. came down from heaven. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek No moyangmu, such bread eaten by your dan ancestors, mereka telah mati. and all have died. Barang siapa makan roti Whoever ini, eats this bread, ia akan hidup he will live selama-lamanya. eternally. Kita pegang tubuh Kristus. So we're holding the body of Christ. Beginilah firman Tuhan. This is the word of Sebab God. apa yang telah kuteruskan What I have kepadamu, unto you, telah aku terima dari I Tuhan, have given from the Lord. yaitu bahwa Tuhan Yesus The night Jesus pada malam waktu ia diserahkan delivered, mengambil roti. he took the bread Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. and he blessed it Ia memecah-mecahkannya and broke it dan berkata, and said, inilah tubuhku "This is my yang body diserahkan bagi kamu. given to you. Perbuatlah ini Do it menjadi peringatan to akan be the aku." remembrance of me." Terima kasih Bapa di Thank sorga. you, Father in heaven. Tubuh Yeshua HaMashiach The body of Christ, terpecah-pecah so broken di aside atas kayu salib on the cross, supaya kami beroleh hidup di so dalamnya. we can have life in it. Kami mengucap syukur, So we are truly kami grateful. menghargainya, We will kami respect. terima We di receive dalam nama in the name of Yeshua Christ, HaMashiach. Jesus Kita Christ. makan dengan iman. We eat it by faith. Kita pegang cawan ini. We are holding the cup. Beginilah firman Tuhan. This is the word of God. Demikian juga cawan sudah makan, So Jesus took the cup after eating, lalu berkata, and his cawan ini adalah perjanjian baru cup is new yang covenant, dimeteraikan oleh darah. sealed by my blood. Perbuatlah ini Do it setiap kali kamu every meminum, time you drink it, menjadi peringatan akan aku. to be the remembrance. Sebab setiap kali kamu makan roti ini When you eat this bread dan minum cawan ini, and drink this cup, kamu memberitakan so you can wait kematian the Tuhan death of the Christ sampai dia datang. until he comes back. Terima kasih Bapa di sorga. Thank you, Father in heaven. Darah Yeshua HaMashiach The blood of Jesus dicurahkan shed untuk mengampuni dosa for kami, our remission of sin, untuk menutup dosa-dosa kami. to forgive. Darah Yeshua HaMashiach The blood of Christ dicurahkan shed untuk melepaskan kami to deliver us dari segala from ikatan-ikatan any dosa. bondages. Darah Yeshua HaMashiach The blood of Christ dicurahkan shed untuk menghancurkan kutuk-kutuk to dalam break hidup all kami. the curses in our Dan life. oleh And by bilur-bilurnya his stripes kami disembuhkan. we are healed. Kami terima We di receive dalam nama Yeshua the name HaMashiach. of Jesus Christ. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kita minum dengan iman. So we drink it by faith. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawa kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Yesus, 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 ku Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan Thank you, Lord, untuk tubuh dan darah Yesus. for the body and for the blood. Kami dalam Tuhan So in the Lord dan Tuhan dalam and the kami. Lord in us. Di dalam nama In the name Tuhan Yesus of Jesus Kristus, Christ. Yeshua HaMashiach. Sama-sama katakan. So we say it together. Amen. Bapa di surga, kami bersyukur kami bawa Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang kami terima, Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani maupun berkat keuangan, berasal daripada-Mu ya Bapa. Saat ini kami memberi yang terbaik, apa yang menjadi hak-Mu, yang menjadi punyaan-Mu, baik itu persembahan kami maupun perpuluhan kami, biar kami boleh memberi dengan hati yang sukacita, dan Tuhan mau memberkati pemberian kami untuk dipakai sebagai perluasan kerajaan-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami telah berdoa. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Terima kasih Bapa Thank you, Father, untuk anugerah-Mu. for your grace. Mulai malam hari ini From tonight, kami terus maju di dalam Tuhan. we'll be moving forward in you, Lord. Engkau satu-satu, You are the only one. tidak ada yang lain. There is no other. Engkau yang menyelamatkan kami. You are the one who saved us. Kepadamu kami menyembah. To you we worship. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Setiap benih-benih finansial yang For sudah the Kau financial seed being memberkati, so blessed. sehingga banyak jiwa boleh So dimenangkan therefore many souls will be won untuk kerajaan for sorga. your kingdom. Dan untuk setiap makanan dan And minuman for yang every sudah food and disediakan, drink being prepared. Bapa mohonkan berkat So please bless it menjadi kesehatan to untuk be in hidup the kami. health Terima kasih Bapa. for our body. Thank you, Lord. Kita akan sama-sama berdoa. So we be praying to Bapa kami our Father dalam kerajaan in sorga, heaven. dikuduskanlah, Hallowed be your name. datanglah Your kerajaan, kingdom come. jadilah Your kehendak-Mu will be done di bumi on earth seperti di surga. as it is in heaven. Berikanlah kami Give us, Lord, pada hari ini today makanan kami our daily bread, yang secukupnya, dan ampunilah and forgive akan kesalahan our kami trespasses seperti kami juga as we also mengampuni forgive orang yang bersalah those who trespass kepada kami, against us, dan jangan bawa and kami don't bring us ke dalam into pencobaan, temptation. tapi lepaskanlah kami Deliver us daripada yang from jahat, evil, karena Engkaulah for yours yang mempunyai kerajaan, kingdom, kuasa, power, dan kemuliaan and the glory sampai till selama-lamanya. forever and ever. Kita akan angkat tangan kita With our bersama-sama, hands, berkat dari Bapa, blessing from Father, Anak, yaitu and the Son, Yeshua HaMashiach Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun